कौसर के जानिब हम नहीं तकीबे। ভাই আমরা কৌসারের পেয়ালার দিকে তাকাবো না। হ্যাঁ, যখন হাসরের ময়দানে রাসূলে পাক দাঁড়িয়ে কৌসারের পেয়ালা পান করাবেন, তো আশিক বলছে कौसर के जानिब हम नहीं तकबे और हमको दे हो नैनन का जाम ऐ प्यारे नबी। আমাদেরকে কি দেবে? তোমার চোখের যে নশেলি জাম, যাতে মানুষ দিওয়ানা হয়ে গিয়েছে, সেই জাম, সেই মানে সেই শরবত আমরা পান করতে চাই। हमको दे हो नैनन का जाम ऐ प्यारे नबी। इतनी अरज है, बोलो सुभान अल्लाह। इतनी अरज है तुमरे दुबारे, इतनी अरज है रोज के आगे भोजते हो विपता का घाम। क्या बात है प्यारे नबी।